चाषी को मिलूना खोला बजार रे बिक्री होउची क्विंटाल क्विंटाल आलू बिहन। पिपिली सातशंक हाट आलू गोदाम रे सरकारी आलू बिहन बिक्री को नहीं एबे सरकारी अधिकारी और सरकारी उपरे आंगुली उठाइछंती चाषी और विभिन्न राजनीतिक दल। गत किछि दिन धरी राज्य रे आलू संकट देखा देइथिबा बेले आलू चाष पई सरकारी आलू चाषी को बिहन सुलभ मूल्य रे जोगाई देबार व्यवस्था करिसंती। किलो प्रति 20 टंका हिसाब रे चाषी प्रति 3 रु 5 बस्ता आलू बिहन जोगाई देबार व्यवस्था रहिछि। मात्र सरकारी आलू बिहन चाषी उद्यान विभाग परिवर्ते बाजार रे किणुथिबार एबे नजर को आसीछि। हाँ दर्शक बंधु देखंतु ए भिजुअल को भल करी जेउथिरे चाषी और आलू गोदाम रे थिबा व्यक्ति विशेष सरकारी आलू बिहन को नहीं कथा कटाकटी हेउछंती। सरकारी आलू बिहन एठाकू केमिति आसिला, गोदाम रे गचित थिबा सरकारी आलू बिहन पछरे कहार रहिछि हाथ, ताहाकू नै एबे उद्यान विभाग को टार्गेट करिछि कांग्रेस। सरकारी आलू बिहन कला बजारी हेउथिबा बेले सरकार एहा उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा दाबी रखिछंती। सेहीपरि आलू कला बजारी पछरे विभागीय कर्मचारी हाथ रहिछि बोली पिपिली पूर्वतन आत्मा अध्यक्ष तथा जिला परिषद सभ्य धरणीधर साहू कही आलू बिहन कला बजार गुमर खोलिछंती। सेपटे सरकारी आलू सातशंक बजार रे थिबा आलू गोदाम रे किभली गचित रहिला ता अनुध्यान करबा निमंते उद्यान विभाग प्राय 5 जणिया टीम घटनास्थल रे पहुंची थिले। आलू गोदाम रे थिबा सरकारी आलू बिहन दैनिक चाषीर कही विभागर दुर्बलता को पदारे पकाइछि। सरकारी आलू बिहन गोदाम रे गचित रखिबाकू अति हालुका भाबरे नेइछि विभाग। जिले में प्राय 350 हेक्टर आलू चाष करने सरकार स्तर में व्यवस्था करा जाइथिला बेले आलू बिहनर कला बजारी आलू चाषी को प्रभावित करिबो। ब्यूरो रिपोर्ट द रूरल न्यूज। नीलांचल कृषक महासंघ पिपिली ब्लॉक सभापति ना सुदर्शन प्रधान। देखो बर्तमान सरकारी जो आलू बिहन प्राइवेट गोदाम रोची अभियोग आनी कौन आप काली मुझे खाइबा आलू भी आसती खाइबा आलू नवा को आसला बेले मुझे देखिली जे डिपार्टमेंट आलू एठी थुआई तापर मु बुझला आलू कि डिपार्टमेंट आलू कौन हॉर्टिकल्चर आलू तो बिहन पंजी चाषी नवा था गोदाम रे कौन बिक्री होची डिपार्टमेंट आलू सी कहले ना ना आती अच्छी सब सरला। अच्छा सरला केते माने गोटे गाड़ी बाहर गाड़ी आइता 22 बस्ता लोड होता आउ 5-7 बस्ता थिला तार जी गुमास्ता थिले गुमास्ता को पचारू सी डायरेक्ट कहले तो सी तो डिपार्टमेंट वाला आमको दौरान बिक्री कर असुविधा कौन अच्छी आउ चाषी मानकर किसी नहीं चाषी तो हूँ थे डॉक्यूमेंट देकी नेले सी 10-5टा कि 5टा रु अधिक ना 5टा कि 3टा नेले सी चाष करी गुजरान मेटेबे आउ ये डायरेक्ट कहते हॉर्टिकल्चर वाला ये बिक्री कर आलू। आज हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मैंने इनक्वारी इनक्वारी देखिले केते संतुष्ट केबे नुह जोटी आम पिपिली हॉर्टिकल्चर ऑफिस अच्छी ऑफिस रु आम सातशंक रे थिबा जो गोदाम मालिक घर चितन बाबू बोली तांको घर 2 किलोमीटर हरियंता तेणुक निश्चित भाव में पिपिली रू आनी भीतर गोटे अधिकारी हाथ रोज निश्चित विभागीय अधिकारी तो करछंती आमर पिपिली विभागीय अधिकारी माने गुमास्ता कहया कथा पिपिली रू आसी हॉर्टिकल्चर तेणुक विभागीय अधिकारी ही दायी देहरे कौन हवा दरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान हवा दरकार तो कहीं एफआईआर करा जाउनी सरकारी आलू आसी प्राइवेट एफआईआर कोन पे कोना विभाग मैडम तो एफआईआर तो एपन कालठू जानलानी एफआईआर करना निश्चित याकर कौन भूल थी बेपारी आ विभागीय अधिकारी याकर निश्चित कौन अच्छी गोपनीयता अच्छी आलू चले चाष केमती चाषी कर आलू तो सरकारी ये तो आलू बिकिला चाषी चाष कौन करेंगे। अच्छा आमर गोदाम को आसला 22 बस्ता लोड होगी बाहर गाड़ी में आउ 6-7 बस्ता थिला ना 8 बस्ता कौन थिला ये थिला 22 बस्ता गाड़ी गोटे बाहर गाड़ी में लोड होगी गला तेणु एत परिमाण धान तो ना गोटे चाषी 5टा नहीं पार
आ गोटे विभागीय अधिकारी दरकार पड़े गोटे ट्रिप बिकी पार ये तो गोटे ट्रिप माल थिला एटी ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ ଏଇଟା ଖବର ପାଇଲି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତଥାପି ଆମ ଷ୍ଟାଫ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଆସ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଜଣେ କିଏ ସେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନେଇଯିବେ କାଲି ସକାଳୁ ନେଇଯିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳେ ତ ମିଟିଂ ଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିଥିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଦାମ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଦାମରେ ଆମେ କିଛି ଆଳୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିକି ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେଇ କଥା ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେ ମୋର ଜଣେ ଚାଷୀ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଆଳୁଟା ଏଠି ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତାପରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି এই কথাটা আমি জানিବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ବସ୍ତା ଥିଲା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ କାରଣ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅତି କମରେ 3 ବସ୍ତା ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 5 ବସ୍ତା ବିହନ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ତେଣୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଦାଟୁ ପୁଣି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିକିରି ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜାଗାର ପଟ୍ଟା ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଏସବୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ସେମିତି ବି ଆମେ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ବି ତଥାପି ତାପରେ ବି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ଏମିତି 5 ରୁ ଅଧିକା ଯଦି ନେଇଥିବେ ତମେ ସେଗୁଡାକ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ସିଲେକ୍ସନ ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣା ପଡିଯିବ କିଏ ଅଧିକା ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବୁ ସେଟା ନାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ସତ ହେଇନଥିବ କାରଣ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ସାହସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କେବେ ସାହସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ବି କରିବାର ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଯଦି ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି କୌଣସି ଚାଷୀ ହୁଏତ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି ହୁଏତ ଅଧିକା ବିହନ ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିକେ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଫଆଇଆର ଲଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମକୁ ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରିବାକୁ ପଡେ ଏଫଆଇଆରଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଗୋଟେ ମାନେ ଅପରାଧ ଏଫଆଇଆର ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଲଜ୍ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏଫଆଇଆର ଲଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ବା ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଇକି ଏଇଟା କରାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀଟା କଲୁ ନା ଇନିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ 5 ବସ୍ତାରୁ ଅଧିକା ନେଇକି ଏଠି ମହଜୁଦ କରି ରଖିଛି ବା ମାନେ ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା କରେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣା ପଡିଯିବ ଆମେ ତାପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଥିବ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 750 ବେନିଫିସିଆରୀ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛୁ ଆଉ 60ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରାଯାଇଛି ସେଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 350 ହେକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି 4550 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବିହନ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବିହନ ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଛୁ ତେଣୁ ଆହୁରି ଆମକୁ 1700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେସବୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉ କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରିବୁ ତାକୁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ବା କଳାବଜାରୀ କରିବା ଏସବୁ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଆସିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବି ଆସିଲା ଯାହା ହଉ ସରକାର ଆଳୁ ବିହନ ଦେବେ ପ୍ୟାକେଟକୁ 1000 ଟଙ୍କା 3 ପ୍ୟାକେଟ ନେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 3 ପ୍ୟାକେଟ ଅତି କମରେ 3 ପ୍ୟାକେଟ ବେଶୀରେ 5 ପ୍ୟାକେଟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପଟ୍ଟା ଦେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ନହେଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଚାଷୀ ଆଳୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆଳୁ ଗଛ ହେଲା ପରେ ତାର ସବସିଡ଼ି ପାଇବ ସେ 500 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଜିଓ ଟେକିଂ ହେବ ଆଳୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସାକ୍ଷୀଫଳ ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଫାର୍ମରେ ଦିଆହେଉଥିଲା ଏବଂ ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା ସାତଶଙ୍କ ବଜାରରେ ଜଣେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚୋରା ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପ୍ୟାକେଟର ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବିନା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସିଏ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଶହ ଶହ ପ୍ୟାକେଟ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲା ବଜାରରେ କଳା ବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି
सरकारी अफिसर सरकारी नेता समस्ते ता विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नवा दरकार। जे चाषी विहन को जे कला बजारी करुच्ची ता विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान हवा दरकार एवं आईनगत कार्यानुष्ठान हवा निहाती आवश्यक। आम या निंदा करुचु घोर विरोध करुचु एभली कार्यक्रम एवं ये सरकार रे ये गोटे अपारग सरकार ये कौन कौटी होउची केही किछि जानु नाहंती। कौन हवा दरकार आपण कौन दाबी रखिबे? मोर दाबी जो इनक्वारी निहाती हवा दरकार। जड़े स्टाफ एतर संपृक्त कि ऑफिसर संपृक्त किए संपृक्त ता विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान हो एवं सरकारी कार्यानुष्ठान संगे संगे आईनगत व्यवस्था में कार्यानुष्ठान हवा निहाती दरकार। देखो आलू जो बर्तमान बिहन कला बजारी विशेषकर पुरी जिले में आलू चाष उपर जो चाषी निर्भर करते कला बजार करते किभली आप देखुचे कांग्रेस देखो तो सरकार परिवर्तन होती ये जो नारा देकी सरकार को बीजेपी सरकार को आसी जे आम कृषक और कृषि मानकर उन्नति करूँ एवं ए दिगरे आलू मिशन दिगरे उद्यान विभाग जोरसोर अंटा भिड़ी लक्ष्य रखी 350 हेक्टर जमी रे केमती आलू चाषी माने चाष करी माने आत्मनिर्भरशील हो पारे। किंतु गोटे दुर्भाग्यर कथा जो सरकारी स्तर में से डिक्लेयर करिसेंती 20 टंकार चाषी मानू आलू बिहन जोगाई दिज्व किंतु ताहा एबे कला बजारी हेबार खोलम खोला देखा मिलूँ। केमिति हॉर्टिकल्चर विभाग आलू कला बजारी की रोकब चाषी मानू 20 टंकार सरकार जो प्रतिश्रुति देइथबा मुताबक आलू बिहन जोगाई दब ता नकरी एबे 7 शंख बजार देखंतु पुरी जिल्लार प्राय 5टा ब्लॉक रे खोला खोली भाव में आलू बिहन कला बजारी होउची एवं 20 टंका सरकारी मूल्य धार्य करा जाइथिबा बेले 40 टंका लेखा कला बजारी होगी सीधा केमती ग्राहक मानक पाखरे पहुँचुची जहा द्वारा जो आमर बेपारी मानक पाखे पहुँचुची जहा फल चाषी माने बहुत असंतुष्ट प्रकाश करिसेंती एवं ए दिगरे सरकार तुरंत कार्यानुष्ठान नवा दरकार। तमे डिक्लेयर करदेल चाषी माने केमती सुविधा पाई परिबे एवं जो हॉर्टिकल्चर किंतु ताहा कला बजारी हिला केमती कला बजार को रोकिबा पई एथरे गोटे दृढ़ कार्यानुष्ठान नवा दरकार।